कभी तू अहद कभी तू अहमद दिल से पर्दा दरमियान कभी कुशादे नजर करा दे देखाओ दूना मौला जी तुम्हार नाम शहे जहांगीर दिल पियारा मौला जी उठा दे पर्दा उनको गंजाम देखाओ दोनों अपने शान उठा दे पर्दा उनको गंजाम देखाओ दोनों अपने शान तुम्हारी सूरत तुम्हारी सिफात अल्लाह तुम्हारी सूरत तुम्हारी सिफात देखाओ दोनों मौला जी तुम्हारा नाम शहे जहांगीर दिल पियारा मौला जी अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना बियाना मौलाना मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्ली सय्यिदिना अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह या हबीबल्लाह या सय्यिदुल मुरसलीन या रहमाতুল লিল আলামিন। এখন মোনাজাতের পরে সবাই বসে যাবেন, খানা পিনার ব্যবস্থা আছে, সুবহানাল্লাহ করবেন, খাবেন, আল্লাহ যা খাওয়ায়। পরবর্তী সময় যারা থাকেন ওনারা যে কাজ করবেন, ঠিক আছে না? এখন আমগর ওই যে দরবার শরীফের তেলিবা শাহজাদে আলা বড় শাহজাদা মাহমুদুল হাসান বিন ফজল, মাওলানা মাহমুদুল হাসান বিন ফজল অল্প সময় অনুরোধ করে দেবেন। আমি ক্ষমা প্রার্থী।